Kid Manhuyod. Tara guys, sabay-sabay natin panoorin ang kanyang laro. Ito na. Wow, nakatalikod pa guys. Galing ha. So guys, ito guys, parang galing nag-snap guys. Ayan. Oh, tumira ng Tris. Whoops, grabe pit. Galing naman laro ito ah. Iliapan gigusap guys oh. Ito guys, uy. Puging guard guys. Aljid, ito. Free throw guys. Alam ko magaling talaga ito. Kapag ikaw guys, magaling kang manlalaro, of course automatic talaga magaling ka sa free throw. Tara, panoorin natin ang kanyang free throw. Wow! Ay, sakto guys. Ano guys oh? Lusot kasi guys, wala makapukong pa. Ano yun na yung mga buwan? Layat juga guys. Ano din na may dindula yung tawa. Oh, another 3 throw. Mayo sa dos, mayo sa tres, mayo po siya mulusot. Mao ni sakto na player. Another na chance niya for free to guys. Ay sira kayo, grabe. Mao ni maayo mo gula na ni, kompleto na. So guys,